हेलो फ्रेंड्स ओडिशा शिक्षा दर्पण में आपन को पुणी थे स्वागत जनाऊँगी। चलतु डेरी न करी स्टार्ट करिबा आज वीडियो में आपण मान को बहुत बड़ इनफॉरमेशन दवाई जाऊँगी। आपण मैंने समस्ते जानी जे आपणकर भत्ता वृद्धि को नहीं बहुत सारा प्रश्न समस्त मन में देखा देउछि। कौन सबू परिवर्तन सरकार आने जाऊँगी कहीं सरकार को आसवा को वर्षे पूरा सरकार तांकर जो संकल्प देते से संकल्प रे एपर्यंत संशोधन कले। मु भत्ता वृद्धि को नहीं आपन को किसी भी अपडेट देवी ना। भत्ता वृद्धि को नहीं सरकार कौन सबू माने संशोधन करने को जाऊँगी चलतु से विषय जाना। ऑफिशियल अपडेट सहित मुझे वीडियो कंप्लीट इनफॉरमेशन देवी। वीडियोटी आग को मो शेष पर्यंत कंटिन्यू करूँ। क्यों मानक एक्चुअली टंका मिल खूब शीघ्र आ क्यों मानक मिल ना मैंने कंप्लीट इनफॉरमेशन आपन को देवी। सबू सत मुझे को ऑफिशियल अपडेट माध्यम जनइबी। वीडियोटी को स्टार्ट करने पूर्व वीडियोटी को आगक नवा पूर्व ये कही रखी आपन जदि चैनल प्रथम थर पर विजिट कर चैनल को सब्सक्राइब कर रखु। जहाँ भी किसी लेटेस्ट अपडेट आसूँ सर्वप्रथम वीडियो माध्यम पाइबा। वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक मिल टेलीग्राम जॉइन करूँ। जहाँ भी किसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आसूँ आपको टेलीग्राम चैनल में शेयर करी आप टेलीग्राम माध्यम पाइपर। चलतु ट्रेन कर स्टार्ट करवा आज वीडियो को। देखो आपंकर यहाँ हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा डिपार्टमेंट ऑफ सोशल सिक्योरिटी एंड एम्पावर पर्सन विथ डिसेबिलिटी तरफ आपंकर नोटिस आसी 2/7/2025 माने जुलाई 2 आपंकर एक माने ऑफिशियल लेटर एटा रही। आपंकर कौन रही ना आपंकर मीटिंग कौन ना मीटिंग ऑफ द डिस्कशन ऑफ वेरियस एक्ट रूल्स रिगार्डिंग रिजर्वेशन इन प्रमोशन ऑफ पीडब्ल्यूडी रजिस्ट्रेशन। पीडब्ल्यूडी रजिस्ट्रेशन को लेकिन आपंकर मीटिंग अनुष्ठित कराइला। से खाली पीडब्ल्यूडी माने फिजिकल हैंडिकैप मानकर कथा डिस्कसन करा जाय नथला। आपण सबु वर्गर कथार डिस्कसन टिके टिके पड़ीथला किंतु तांकर मुख्य आलोचना बा जहाँ भी रही अपडेट से पीडब्ल्यूडी को नहीं रही किंतु मु आपको कंप्लीट इनफॉरमेशन देवी। केते ना आपणकर 4 जुलाई 11टा AM रे आपणकर कॉन्फ्रेंस हॉल एक मीटिंग रिगार्डिंग आपणकर पीडब्ल्यूडी मानकर भत्ता को लेकिन माने फिजिकल हैंडिकैप माने जो माने अछंती विकलांग भत्ता जे मान को मिलुची से भत्ता रिलेटेड आपणकर अपडेट रहिबो। वीडियोटी को आगो को मो सह कंप्लीट करंतु कंप्लीट इनफॉरमेशन पाया पाई। कौन रही सर एंड मैडम इन इनवाइटिंग रेफरेंस टू द सब्जेक्ट साइटेड एबव आई एम directed to say that meeting of the discussion of various act rules regarding reservation in promotion for person with benchmark disability has been scheduled कराइतला आपनकर ए डेट रे। therefore request to on staff your department or deputy secretary will convented and implemented reservation policy in said meeting as per schedule। शेड्यूल अनुसार आपनकर मीटिंग ऑलरेडी फिक्स थिला। मीटिंग 4 जुलाई रे थिला। 4 जुलाई रे आपनकर मीटिंग भी हो जाइछि। मु आपनको मीटिंग रिलेटेड किसी भी अपडेट वीडियो रे देबिनी। आपनकर मीटिंग रो कौन रहितला कंक्लूजन सेटा ही मु आपनको वीडियो रे देबी। देखंतु शेड्यूल अनुसार मीटिंग आपनकर 4 तारिख रे कंडक्ट हो जाइछि। एबे मीटिंग रो रिजल्ट आसिक आपनक पाखरे पहुंची। मुख्यमंत्री जो आपनकर 2024 मसीह आपनकर इलेक्शन रे जीतिकी आसिले संकल्प पत्र रे आपनको कहिथिले जे समस्त 60 वर्ष ऊर्ध्व मानक मु विधवा हो वार्धक्य भत्ता हो मधुबाबू पेंशन हो आपंकर जो भी भत्ता रही समस्त को मुझे 3500 टंका भत्ता करदेवी। किंतु से 3500 टंका भत्ता कले ना या नहीं आपण मैंने बहुत सारा यूट्यूब चैनल बहुत प्रकार इनफॉरमेशन पाउथिबे। मु आपनको मिछ प्रतिश्रुति देविनी जे एई डेट रु आपनकर भत्ता हो जिवो कि एई डेट रु हो जिवो जहाँ आपनकर माने फैक्ट कथा मु से वीडियो रे आपनको से ही जणेबी। देखंतु योजना घोषणा समय से मैंने कही उपरोक्त वर्गर हिताधिकारी मानक माने मु आपको जो देखली वृद्ध निसहाय विधवा अक्षम नागरिक आपणकर यही सब कैटेगरी को आपणकर 3000 टंका पेंशन मिलिबो बोली से माने कहिथिले। किंतु आपणकर 3000 टंका से माननको मिलुना। आ वयस्क माननको से माने 80 वर्ष ऊर्ध्व वयस को से माने प्रतिश्रुति रे आपणकर कहिथिले जे 3500 टंका 80 वर्ष ऊर्ध्व मानक भत्ता देवे। किंतु एबे भत्ता आपणकर 1000 टंका रे उठि जाइछि। आपण जानिथिबे 700 टंका से माने पाउथिले आ तांको 1000 टंका दिया जिवो बोली प्रतिश्रुति दियाइतला। किंतु आपणकर एबे 80 वर्ष ऊर्ध्व माने सेही माने ही 3500 टंका केवल भत्ता पाउचंती। काहेकि ना तार लोक संख्या बहुत कम अछि। से सब विषय आम वीडियो रे अपडेट करबा नै। वीडियो रे आपनको नुआ अपडेट मिलिबो जे दिव्यांग मानकर जो दिव्यांग माने रहिसेंती आपणकर माने
3500 ଟଙ୍କା ପେନସନ୍ ପାଇବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ 700 ଟଙ୍କାର 5 ଗୁଣ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ। ଆପଣଙ୍କର ଏକ PWD କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନେ ଫିଜିକାଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ସରକାର ଟିକେ ବେଶୀ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ଭତ୍ତାରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସୁଧାର ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏଇଟା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଜିର ଅଫିସିଆଲ୍ ଆପଡେଟ୍। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମିଟିଂ କନଫରେନ୍ସ ହଲ୍ରେ ବସିଥିଲା ସେଠି ଆପଣଙ୍କର PWD କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ମାନଙ୍କ କଥାକୁ ଟିକେ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଆହେଇଛି ଆଉ ତାଙ୍କ ଭତ୍ତା ହିଁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ 60 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବା ବିଧବା ସେମାନଙ୍କ ଭତ୍ତାକୁ ନେଇ କୌଣସି ବି ଆପଡେଟ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭତ୍ତା ଯଦି ବୃଦ୍ଧି ହେଇପାରେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଇଲେକ୍ସନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କହିବି, ଆପଣ ଯଦି ନୂଆ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭତ୍ତା ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର ସେ ରିଲେଟେଡ୍ ବି ରହିବ। କାହିଁକିନା ମୋତେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ବହୁତ ସାରା କମେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲା କି ମ୍ୟାମ୍ ଆମେ ନ୍ୟୁ ଭତ୍ତା ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, କ'ଣ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଦରକାର, ଟିକେ ସେ ରିଲେଟେଡ୍ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବି। ଆପଣ ଯଦି ନୂଆ ଭତ୍ତା ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ କେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଦରକାର ହେବ, ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ ମୋ ସହ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସହାୟତା ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଅଧିକ ବିବରଣୀ, କାହାର ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଯୋଗ୍ୟତା, ମାନଦଣ୍ଡ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ମୁଖ୍ୟ ଦିଗଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯିବ। ଯୋଜନାର ଲାଭ ତ ବହୁତ ଜଣ ପାଇବେ ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧ, ବିଧବା, ଅକ୍ଷମ ଓ ନିଃସହାୟ ବର୍ଗ, କିନ୍ତୁ 3000 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ। 80 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୟସର ନାଗରିକମାନେ 80% ଅକ୍ଷମତା ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ 3500 ଯୋଜନା ପେନସନ୍ ପାଇବେ। ଏହା ଯୋଗ୍ୟତାର ମାନଦଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେୟା ହେଇନି। ସରକାର ଟିକେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଏଠି ଏଇଆ ହେଇଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ତ ପଛ କଥା, ସରକାର ଟିକେ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆକୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ରିଲେଟେଡ୍ ଚିଠି ନେଇକି ଆସିବି। କିନ୍ତୁ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର 60%ରୁ ଅଧିକ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମାନେ ଡିଜେବିଲିଟି ଅଛି, ମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 80% ଅଛି ତ ଆପଣ ଆଗରୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରୁଥିଲେ ଭତ୍ତା ପାଇଁ। ଏବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର 60%ରୁ ଅଧିକ ମାନେ ଡିଜେବିଲିଟି ଅଛି ସେମାନେ ବି ଏବେ ଭତ୍ତା ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ହିଁ ରିସେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯାଇଛି ଅପଡେଟ୍, ଆଉ ଏଇଟା ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପ୍ଲାଏ ବି ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଭତ୍ତା ବଢ଼ିବାକୁ ନେଇ କୌଣସି ବି ଅପଡେଟ୍ ଆସିନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ 40ରୁ 60% ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଡିଜେବିଲିଟି ଅଛି ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଡିଜେବିଲିଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଖି ମାନେ PWD ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇକି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ପୋର୍ଟାଲରେ ଆସିଯିବ, ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ଭତ୍ତା ଆପ୍ଲାଏ ହେଉଛି କରିପାରିବେ। ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଅକ୍ଷମତା 80%ରୁ କମ୍ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ଆଗରୁ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର, ଏବେ ନାହିଁ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କର 60%କୁ ନେଇକି ସରକାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଲେଟର୍ ବି ଆପଣଙ୍କର ଆପଡେଟ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏ ବିଷୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସାରା ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ସରକାର ନେଇକି ଆସିବେ ଆଉ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଯିବେ। ଯେ କେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭତ୍ତା ଆପ୍ଲାଏ ପାଇଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆପଣଙ୍କର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାର ମାନେ ମିଟିଂ କନଫରେନ୍ସରୁ ଅଫିସିଆଲି ଆସିଛି ଯେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଡିସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଟର୍ମ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ୍ ସରକାର ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଯେ PWDରେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଡିଜେବିଲିଟି ଥିଲେ ଆପଣ ଭତ୍ତା ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇ ମିଟିଂରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଆପଣଙ୍କର ଭତ୍ତା ଇନକ୍ରିଜ୍କୁ ନେଇକି କୌଣସି ବି ଏବେ ଆପଡେଟ୍ ଆସୁନି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପରେ ଇନକ୍ରିଜ୍ ହୁଏ ତ ପ୍ରଥମେ ସରକାର PWD ମାନେ ଫିଜିକାଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଭତ୍ତାକୁ ଇନକ୍ରିଜ୍ କରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଭତ୍ତା ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେବାକୁ ନେଇକି ଏବେ କୌଣସି ବି ଆପଡେଟ୍ ସରକାରୀରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଗେ ଆବେଦନକୁ ସରକାର ବୃଦ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମାନେ 60% ଡିଜେବିଲିଟି ବା 40%ରୁ ଅଧିକ ଅଛି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଭତ୍ତା ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଆପଡେଟ୍ ଆସିବାକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଯାଉଛି ଆଉ ତା ପାଇଁ କିଛି ଟର୍ମ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ୍ ବି ସରକାର ରଖିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି ସେମିତି ଭତ୍ତା ଦେବେ ନାହିଁ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବା ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର। ନା ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦରକାର, ରାଜ୍ୟ ବାସସ୍ଥାନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ରେସିଡେନ୍ସ ଦରକାର, ଆୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ ଦରକାର, ଜାତି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର, ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଦରକାର। ଏଇସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଆପଣ ବି ଭତ୍ତା ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଫିଜିକାଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଟର୍ମ କଣ୍ଡିସନ୍ ମୁଁ ତାକୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିବା ପାଇଁ। ଏଇଆ ଥିଲା ଆଜିର ଅପଡେଟ୍। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ବି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ହେଇଛି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ଭୁଲିବେନି। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲରେ ବହୁତ ସାରା ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ।